Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अक्सर सोचा जाता है कि दुनिया का सबसे अजीब जज्बा क्या है। तन्हाई। और हैरत की बात यह है कि इस तन्हाई या वीरानी को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका शायद किसी से आमने सामने मिलना नहीं, बल्कि कागज पर लिखे चंद लफ्ज पढ़ना हो सकता है, यानी एक अच्छी कहानी। हाँ बिल्कुल। एक अच्छी कहानी असल में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह होती है। मतलब जाहिर में तो बस एक दिलचस्प वाकया लग रहा होता है, लेकिन दबे पांव उसके अंदर छुपी हुई हकीकत जज्बाती जख्मों पर मरहम रख देती है। सही। और आज के इस गहरे मुताले में हम इसी जादू को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक कहानी लोगों के दरमियान पुल बनाती है। हमारे पास आज वाकई बेहतरीन सोर्सेज का मजमुआ है। यानी हम सिर्फ कहानियों पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम केट डिकैमिलो के नोवेल बिकॉज ऑफ विन डिक्सी से शुरू करेंगे। उसके बाद सुमेर अब्रू का 3A स्टोरी टेलिंग रूल देखेंगे। फिर ड्रामा मामा स्पीक्स का बुक रिव्यू गाइड और आखिर में बुक लॉन्चर्स की तरफ से कॉल टू एक्शन यानी CTA पर बात करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। इस सफर के आगाज के लिए मेरा अपना बैकग्राउंड यानी ये एक छोटी सी लाइब्रेरी का मंजर एक बेहतरीन मिसाल है। ये जो हजारों किताबें नजर आ रही हैं, ये महज कागज और स्याही का ढेर नहीं है। अगर हम रिक्ता डिक्शनरी को देखें तो वहां तन्हाई का मतलब वीरानी या खलवत गुज़ीनी लिखा है। इंसान जब खुद को दुनिया से कटावा महसूस करता है तो ये किताबें उसे बताती हैं कि वो इस सफर में अकेला नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक कहानी इतनी मजबूत बनती कैसे है कि वो किसी की इस खलवत गुज़ीनी को तोड़ सके, यानी वो कनेक्शन बनता कैसे है? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है और इसका जवाब वहां से मिलता है जहां इंसान अपने सबसे कमजोर हालत में होता है। अगर हम सुमेर अब्रू की वीडियो का हवाला दें तो उन्होंने कहानी का पहला असूल बताया है ऑथेंटिसिटी, यानी असलियत। अच्छा, तो ऑथेंटिसिटी से उनका मतलब सिर्फ अपनी डायरी खोलकर अपने सारे दुख दर्द सुनाना तो नहीं हो सकता ना? मैं सोच रही थी कि अगर कोई सिर्फ अपनी उदासियां सुनाता रहे तो लोग तो जल्द ही उकता जाएंगे। हाँ वही तो, आपने ठीक नब्ज पकड़ी है। सिर्फ दुखरा रोना कहानी नहीं है। असलियत का मतलब है अपने निजी जज्बात को कहानी के किरदारों में इस तरह घुलने देना कि वो कुदरती महसूस हों। सही। इसकी सबसे सच्ची मिसाल केट डिकैमिलो का नॉवल बिकॉज ऑफ विन डिक्सी है। ये 10 साला बच्ची ओपल की कहानी है। उस बच्ची की माँ उसे और उसके वालिद को अकेला छोड़कर चली गई थी। ओह वाओ, 10 साल की उम्र में? हाँ, और ओपल अपने वालिद के साथ, जो कि एक मजहबी रहनुमा यानी प्रीचर हैं, एक नए शहर नयोमी फ्लोरिडा आती है। नया शहर और माँ के बिना होने का दुख। फिर उसे एक सुपरमार्केट में एक आवारा कुत्ता मिलता है जिसका नाम वो उस मार्केट की निस्बत से विन डिक्सी रख देती है। मैं इस नॉवल के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे सबसे ताकतवर हिस्सा वो लगा जहां ओपल अपने वालिद से अपनी माँ के बारे में 10 बातें बताने का मुतालबा करती है। क्योंकि वो 10 साल की है तो उसे 10 बातें चाहिए थी। बिल्कुल। और उसके वालिद जो बातें बताते हैं वो किसी आइडियल माँ की नहीं है। हाँ, वो बताते हैं कि उसकी माँ मज़ाहिया थी, उसके बाल सुर्ख थे और वो तेज भागती थी। लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि वो खाना बिल्कुल नहीं पका सकती थी। सही। और मजे की बात यह है कि उस औरत को कहानियां सुनना और सितारों के इल्म का बहुत शौक था, लेकिन उसे प्रीचर की बीवी बनकर रहना पसंद नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी कि वो बियर और विस्की पीती थी। लेकिन 10वीं बात ये थी कि माँ ओपल से बहुत प्यार करती थी। ये एक परफेक्शनिस्ट माँ का तस्वुर तोड़कर एक सच्ची औरत का खाका है। यही खामियां इस किरदार को जिंदा करती हैं और इस सच्चाई के पीछे एक दुख भरी हकीकत छुपी है। किस तरह की हकीकत? केट डिकैमिलो ने इस किरदार में अपनी ही जिंदगी का दर्द समोया है। बचपन में केट को क्रॉनिक निमोनिया था, जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें फ्लोरिडा ले आईं। उनके वालिद ने वादा किया था कि वो पीछे आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। ओह, बाप के छोड़ जाने का दर्द उन्होंने माँ के छोड़ जाने के दुख में बदल दिया। अब समझ आया कि लोग इस किरदार पर इतना यकीन क्यों करते हैं। इस नॉवेल में कुछ और अलामतें भी हैं ना, जैसे वो दरख्त, द मिस्टेक ट्री। हाँ, ये ग्लोरिया डंप नाम की एक किरदार के आंगन में है। इस दरख्त पर शराब की खाली बोतलें लटकी हुई हैं जो उसके माजी की गलतियों और पछतावे को जाहिर करती हैं। और उसके साथ एक और चीज भी थी।
وہ ٹافی یعنی لٹمس لوزنج جسے کھانے پر میٹھے کے ساتھ اداسی کا ذائقہ بھی آتا ہے. یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. بالکل، گلوریا کہتی ہے کہ پوری دنیا کا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، ایک بچوں کی کتاب میں اتنے سنجیدہ اور دردناک موضوعات کیوں؟ شراب نوشی یا ماں کا چھوڑ جانا، کیا بچوں کی کہانیاں صرف خوشنما باتوں پر نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں بچوں کو دنیا کے ان دکھوں سے بچا کر رکھنا چاہیے، لیکن حقیقت میں بچے بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں. صحیح. انہیں بھی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کیٹ اس دکھ کو فرضی خوشیوں میں لپیٹ کر پیش کرتی تو ناول کبھی اتنا مقبول نہ ہوتا. یہی تو 3A رول کی آتھینٹسٹی ہے. میں بالکل اتفاق کرتی ہوں، لیکن آتھینٹسٹی کی بھی کوئی حد ہوگی. یعنی اگر کوئی صرف سچی کہانی سناتا رہے اور اس میں کشش نہ ہو تو سننے والے سو جائیں گے. اس کے لیے سمیر ابرو کا دوسرا اصول آتا ہے، ایڈ اے ٹویسٹ. ہاں، جیسا کہ انہوں نے کیرن کی کہانی سنائی. کیرن صبح آفس نکل رہی ہے اور اس کی نئی شرٹ پر کافی گر جاتی ہے. وہ گھبرا کر قریبی سٹور جاتی ہے، نیا ٹاپ لیتی ہے. اور وہ ٹاپ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے لیکن اسے پورا آ جاتا ہے اور وہ آئینے میں دیکھ کر مسکراتی ہے. عام طور پر لگے گا کہ بس نئی شرٹ ملنے پر خوش ہے. لیکن وہاں ٹویسٹ آتا ہے. اصل خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنا وزن کم کر لیا تھا. ٹویسٹ کسی بھی کہانی کی آکسیجن ہوتا ہے، جیسے کامیڈینز اپنی پنچ لائن آخر تک چھپاتے ہیں. ہاں. اور تیسرا اصول ہے ایم اٹ رائٹ، یعنی اپنی آڈینس کو سمجھنا. کیونکہ دوست بھی وزن کم کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی. اگر آپ پہاڑ چڑھنے یا K2 جانے کا خواب ان دوستوں کو سنائیں گے جو سارا دن صوفے پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں تو کیا فائدہ؟ بالکل. اور ون ڈکسی میں اوٹس کا کردار اس کی بہترین مثال ہے. وہ ایک ایکس کانوکٹ یعنی قید کاٹ چکا شخص ہے، لیکن پیٹ سٹور میں گٹار بجا کر جانوروں کو سکون دیتا ہے. لیکن رکیے، میں یہاں چیلنج کرنا چاہوں گی. اگر ہم جان بوجھ کر ٹویسٹ ڈالتے ہیں تو کیا اس سے کہانی کی اصلیت ختم نہیں ہو جاتی؟ کیا یہ ایک چیپ میجک ٹرک نہیں بن جاتا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ٹویسٹ دھوکہ نہیں ہے. یہ معلومات کو اس طرح فراہم کرنے کا طریقہ ہے جو سننے والے کو اینڈ تک جوڑ کر رکھے. جیسے میرا یہ بیک گراؤنڈ اب ایک سٹی سکیپ میں بدل گیا ہے جو لوگوں کے جڑنے کو ظاہر کر رہا ہے. اچھا. ناول میں کتا اصل میں ٹویسٹ ہے جو ایک بچی کو پورے شہر سے جوڑ دیتا ہے. یہ تصویر واقعی بہت واضح ہو گئی. اب جب ایک آتھینٹک کہانی بن جاتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بک ریویوز کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک اچھا ریویو دوسروں کو آمادہ کرنے کی ایک کہانی ہوتی ہے نا؟ بالکل. ڈرامر سپیکس کے مطابق ریویو لکھنے کے 5 اہم نکات ہیں. پہلا یہ کہ سسپینس خراب کیے بغیر کانٹینٹ کا خلاصہ دیں. دوسرا، مصنف کی قابلیت دیکھیں. تیسرا، کتاب کی بناوٹ. ہاں. اور چوتھا، تحقیق یا حوالے. اور پانچواں، کتاب کے اثرات پر رائے دیں. انہوں نے ڈیبرا بیلون کی کتاب ویئر لائیو ریڈیو تھیٹر 101 کا ذکر کیا نا، جس میں برسوں کی ٹیچنگ ایکسپرٹیز، QR کوڈز اور ہینڈ سگنلز کا ذکر تھا. لیکن تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا سچ میں اتنے لمبے چوڑے ریویو کی ضرورت ہے؟ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ کتاب زبردست ہے. اصل میں بل بٹ بز کی تحقیق کہتی ہے کہ لوگ ریویوز لکھنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ مشکل لگتا ہے، لیکن ایک سٹرکچرڈ ریویو پڑھنے والے کے ذہن میں اعتماد پیدا کرتا ہے. جب آپ QR کوڈز کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ٹرسٹ بنتا ہے. یہ ایم اٹ رائٹ والی ہی بات ہے. یعنی ریویو دعوت دیتا ہے، لیکن اگر ہمیں کسی کو فوراً عمل پر آمادہ کرنا ہو تو وہاں کال ٹو ایکشن یعنی CTA آتا ہے. کہانی کا مقصد صرف واہ واہ نہیں بلکہ نتیجہ حاصل کرنا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. جولی دا بک براڈ نے بتایا کہ صرف ویب سائٹ لنک دینا CTA نہیں. CTA وہ ہے جو مسئلے کا حل دے. جیسے ان کا 7 سٹیپس والا ورک بک. انہوں نے 5 جگہیں بتائیں جہاں آتھر CTA لگاتے ہیں. ہاں، پہلی جگہ کتاب کے شروع کے صفحات، پھر کتاب کے آخر میں، اور تیسرا چیپٹرز کے بیچ میں. چوتھا، ویب سائٹ پر لینڈنگ پیجز یا سکویز پیجز پر. سکویز پیج یعنی جہاں صرف اور صرف ای میل لینے پر توجہ ہو. بالکل. اور پانچواں، انٹرویوز میں. اور ایک اہم ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ فائدے کا وعدہ کریں. صرف میرا نیوز لیٹر جوائن کریں کافی نہیں. انہوں نے چیٹ GPT، جسے وہ پیار سے چیٹی کہتی ہیں، اس کا استعمال کر کے نئے لفظ سوچنے کا مشورہ بھی دیا، جیسے ریڈی ٹو شیئر یور ایکسپرٹیز. ہاں، اور ہمیشہ ایک وقت میں صرف ایک CTA دیں. جولی نے کنورٹ کٹ
जो अब किट बन गया है, उस पर टेस्ट किया और उनका कन्वर्जन रेट 50% तक चला गया। 50%? ओ वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ मैं हैरानत में हूँ कि अगर मैं विन डिक्सी जैसा संजीदा नॉवल पढ़ रही हूँ और चैप्टर के बीच में मैसेज आ जाए कि वर्कबुक डाउनलोड करें, तो क्या उससे सारा सुकून और ऑथेंटिसिटी बर्बाद नहीं हो जाएगी? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। लेकिन बात यह है कि सीटीए वहाँ अच्छा लगता है जहाँ वो पढ़ने वाले की ज़रूरत बन चुका हो। नॉन फिक्शन में तो चैप्टर के बीच में ठीक है, लेकिन फिक्शन में आखिर में होना चाहिए। जब कहानी ने दिल जीत लिया तो सुनने वाला खुद जुड़ा रहना चाहेगा। यानी सही सीटीए कहानी को रोकता नहीं, उसका अगला हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही। तो इस गहरे मुताले में हमने देखा कि इंसानी तन्हाई और अकेलापन दूर करने के लिए ऑथेंटिसिटी कितनी ज़रूरी है। फिर हमने जाना कि ट्विस्ट और एम इट राइट से कहानी को जिंदा कैसे रखा जाता है, और अच्छे रिव्यू से एतमाद कैसे बनता है, और आखिर में एक मजबूत कॉल टू एक्शन के जरिए लोगों को अमली कदम उठाने पर आमादा कैसे किया जाता है। सुनने वालों के लिए ये सीख है कि उनकी हर ईमेल, हर गुफ्तगू एक कहानी है। तो आखिर में सुनने वालों के दिमाग के लिए एक फिक्रिया सवाल छोड़ना जरूरी है। अगर हमारी पूरी जिंदगी एक कहानी है और हम दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तन्हाई से बच सकें, तो हम खुद अपनी जिंदगी में लोगों को क्या कॉल टू एक्शन दे रहे हैं? क्या हम वाकई लोगों को शामिल होने की वाज़ेह दावत दे रहे हैं, या सिर्फ इस उम्मीद पर बैठे हैं कि वो खुद ही हमारी तन्हाई समझ लेंगे? यही सोचिएगा। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.